Acara pertangyangan keluarga HKBP Perumnas Batuonom. Topik Naposo Nagabe Pangoloi, Kamis 8 Oktober 2020. Hamu akadongan nani haholongan, tamado pasahatota mauliate tutuhata, nasai toktong mangaramoti ngoluta sahat tutikion. Diloas dopehita marsaor, marhite partanyangata bodarion, atong tapaserep marohata di adopan ni debata, martangiang nahohom mahita di bagasan rohata be. Martangiang mahita. Amen. Nuaing tapuji matuhata, marede mahita sian buku ede nomor 574 ayat 1 dohot ayat 2. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, na tumopa langit dohot tanoon, amen. Postitutu rohaku, manang hamatean, manang hangoluan, manang aka suru-suruan ni debata, manang harajaon, manang hagogoon, manang akan namasa nuaing, manang akan narosogot, dang tarbaheni, manirang hita sian, haholongan ni roha ni debata. Namarhite-hite Kristus Yesus Tuhatai, haleluya, martangiang mahita. Ale Tuhan debata, pargogon na soha tudosan, jala para siroha na sumurung, dipangidoroham donaeng mangulu, jala martua hami sogot, nunga godang dalanna di bainho, manungguli rohanami, asa hutanda hami hatuaon sogot, di baheni, hupaserep hami manuaeng rohanami, mangido sianho, sailehon matondim tuhami, asa porsea hami, di holong ni roham di hami, say hutangio kami maswaram, na mangapoi hami ditiki para sirohaon nuaeng. Asa saat hami tuhangoluan na pinarademi di hami. Marhite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Marede hita sian buku ede nomor 476 ayat 1. Las rohku
Tajahama hatani debata, epistel di partangangata bodarion, ima natar surat di Markus 10, ayat 35 145, tajahama marsikat sorin. Dungi Roma mandapoton ibana, si Jakobus dohot si Johannes. Aka anak ni si Sebedeus, ay hatana sida, guru nami, adong dipangido ni rohanami, si lehononmu tuhami nian. Gabi ni namadok na sida, ay ahado pinangido ni rohamu, si bahenok kutuhamu. Dungi, didok na sida matu ibana, naeng bahenonmu hami hudul dihasangapon mi, nasada tusiamunmu, nasada nari tuhabirangmu. Alay ni na Jesus mamadok na sida, dang dibotohamu napi nangido munay. Tung tarinum hamu ma si ilinoki, tung tarparidi hamu ma paridion si paridioki. Gabe didok na sida matu ibana, tarbahen hamido, dungi ni na Jesus ma mandok na sida, tutu donian, inumun muna do inumokku, jala paridom muna do paridion si paridioki. Alay na mabahen hudul tu siamuku, doho tu habiraku, dang guru diau, di aka naung dirade hiadoy. Alay dung tarbegei, tung nasapului, gabe sogo marohana sida, di si Jakobus dohot Johannes. Jadi di papungu Jesus manasida, nin nama madok nasida. Di botohamudo, dirajai akasigonggomi bangsodo paripe nasida, jala dipaksa akan nasangap nado nasida. Alay unang masongoni anggo di hamu, manangise hamu nagiot sangap, igabe pangoloi di dongan na. Jala manang ise hamu nanayang parjolo, ima gabe na poso ni dongan na saluhun. Ay nang anak ni Jol Maipe, dada asa dioloy halak ibana, humbay naro, ibana do balik pangoloy, jala mangalehon hosana bahen tobus ni torop jolma, ido sahatna, martua doaka na tumangihon hatani debata, jala no peopsa. Amin. Maredehita sian buku ede nomor 610 ayat sada. Asi ni rohama dihamu dohot dame, nasian de bata amata, dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Huria na dihaholongi Tuhan Yesus Kristus, barita nauli nagabe jamita dihita bodarion, imahata ni debata na tarsurat di 2 Musa 10 ayat 17 sahat tu ayat 20 hujahama di tonga-tonga ni parsaurata. Jadi didok si matua doli ni si Musa matu ibana, dang denggan na binahenmi, madate ho maon nako nang bangsoon na di jolomon, ay madokdoku ulauno diho,
dang tarula anggo sasadaho. Onpe tangihon ma suarakon, huparrohai peho asa didongani debataho, homa madapoton debata sikat ni bangsoi, jala homa pasahaton akahatai tu debata. Jala pasingoton tunasida akapatik dohot akapoda, jala pabotohon tunasida dalan si dalanan nasidai, dohot ulaon si ulaon nasidai. Alai anggoho lului ma sian sadok bangsoi bawa akana marsihohot marroha, akana makabiari debata, bawa parroha nasitong, akka nama kagigihon pangomoan na soturut, ima pabakit bahen iduk gumomgom nasida, marsa 1000, marsa 100, mar 550, jala mar 10. Asa nasida totong manguhumi bangsoi, alai nasa hata nabalga, tuho madibuan nasida, anggo nasa hata mekmet nasida ma manghumi, asa paneang si ulaonmu, molo nasida donganmu mangusung. Molo dibahe kosong oni, jalaro tona ni debata tuho manolopi, jadi manahan maho maka jongjokon, muli ma dohot sadok bangsoon tu inganan nabe mardame-dame. Ido sahatna dihamwaka manami inanami remaja na poso bulung na dihaholongi Tuhan Yesus Kristus, haporseaon na togu marpakor hodoi tu pangatusion na sitong, jala marpakor hodoi tu aka ulaon nanaing ulahonota. Kepercayaan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan akan sangat mempengaruhi apa yang mau kita perbuat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita sudah sungguh-sungguh percaya kepada kuasa Tuhan, maka kita akan semakin dewasa menyikapi suka dan duka kehidupan. Sekalipun yang terjadi itu dalam kehidupan kita tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, tetapi sesuai dengan karakter dunia. Mungkin kita akan berhadapan dengan orang yang masih mau menyembah berhala. Mungkin kita akan berhadapan dengan orang yang suka bersungut-sungut. Mungkin kita akan berhadapan dengan orang yang selalu bermasalah. Dan ketika kita hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri, pastilah kita akan kecewa. Bahkan kita tidak akan mampu melakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dengan kata lain, pribadi yang seperti itu adalah orang Kristen yang masih anak-anak sekalipun usianya tidak kategori anak-anak, yang belum mampu menyikapi suka duka kehidupan dengan bijaksana, yang mampunya hanya menerima kondisi yang sesuai dengan keinginannya. Itulah yang dikatakan Kristen susu. Itu sangat jelas dikatakan di dalam kitab Ibrani 5 ayat 11. Ibrani 5 ayat 11 saya akan bacakan, dikatakan demikian. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Ayat 12, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Ayat 13,
Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Ima haporseaon na soolo magodang. Jala molo magodang haporseaon, manang ahape namasa di ngoluna, say totong doi mangasahon huaso ni debata. Ima marhite, totong ibana di bagasan tangiang mangido habisuhon nasian debata. Rade ibana mangajari, molo ibana pangajari. Rade ibana mangajari, molo ibana uluan. Jala rade ibana majakon pangajarion, molo ibana naikon si ajaran. Rade ibana majakon poda, molo ibana naikon si podaan. Ido haporseaon naolo magodang. Itulah iman yang dewasa. Itulah yang dikatakan orang Kristen yang sudah memakan makanan keras. Itu sangat jelas dikatakan di Ibrani 5 ayat 14. Dikatakan demikian. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Haporseaon natogu marpakorhon tu hasitongan nahobar tuhata ni debata. Haporseaon na olo magodang marpakorhon tu aka ulauta siganopari. Nuaing nagabe si pahusor-husoron di bagasan rohata na parjolo, nunga dipilit debata hita gabe yanakonna. Napaduahon songon akka anak naong pinilit ni debata hita, naing marsitutu hita makaporseai debata ama sito palangit doho tano porsea tu anakna Tuhan Yesus Kristus napaluaho kita sian dosa jala porsea tu todi parbadia. Napatuluhon anang si pahusor-husorota ima taauhon ma di ngolutta saha tutikion ala marhite hata ni debatana pinasahat ni naposona do gabe tadok ma gabe taauhon ma hitana pinilit ni debata. Anggo sodong huria dang sahat barita nauli tu tano batak amanginang remaja pemuda dang na taboto hitaon anak na pinilit ni debata. Alai ala ditongos debata mana posona tu bangso batak sahat hata ni debata gabe tahaporseai ma debata ama anak doho toddi parbadia. Ima marhite hinauli ni parsaoran marhite huria napi na jongjong ni Tuhani. Napaupaton nanang si pahusor-husorot tadi bagasan rohata manginang remaja naposo bulung. Kalau ada anak sekolah minggu yang ikut di dalam pertanyaan ini melalui televisi ataupun YouTube, kita mau merenungkan hari Rabu tanggal 7 Oktober tahun 2020 ini. Di situ adalah mengingat hari lahirnya HKBP. 7 Oktober ima ari hatutubuni Huria Kristen Batak Protestan di tahun 1800 ono pulusada. Molonuaing 2020 di tahun 1800 ono pulusada
Berarti nuaing HKBP nunga 150 sia tahun jong huria napi naojak ni debata di tano Batak marhite naposona Dr. IL Nomensen jala adong opat padita marapo di tanggal 7 taringot tu HKBP di sima jongjong HKBP jala huriata jongjong di tahun 1180 jadi nuaing nunga 3 tahun HKBP Perumnas Batonom 37 tahun. Molo HKBP secara umum nunga 150 sia tahun. Tajakon barita nauli. Alani selama ulang tahun madihita salhuna. Muliate ma. Molo hudok selama ulang tahun tadok ma horas. Selama ulang tahun madihita salhutna. Horas. Ido dalas rohata. 7 Oktober gok hita 150 sia tahun. Alani imar hite hapor siota naung sahat barita nauli tu bangso Batak. Na di bagasan hasi pelebe guhyad do hita naing matarida parbue ni hapor siotai nunga malua hita sian parhatobanan ni dosa. Marhite anak na Tuhan Yesus Kristus dia manuaing naing tapataridahon parbue ni hapor siotai. Marhite hinauli ni parsaoran ni si Jetro, si matua ni si Musa. Marhite hinauli ni parsaoran si Musa hela ni si Jetro. Ido nanaing tahanguluhon. Alita ingot tahanguluhon ni dang asa songon nasangap idaw ni jolma. Taulaho ni dang ala nama biar hita mamereng pimpinan, dang ala nama biar hita tu si matua, tu natoras. Alita ingot taulaho ni ala naung dipilit do hita gabi anak ni debata. Taulaho ni ala naung targowar do hita porsea tu debata ama anak do tod di parbadia. Ai molo holan ala asa dibereng halak do sangap satok kidoi. Di jolonedo, oh ido among, oh ido inong, anggo dipurinay, hana sudah honon muina doy. Ale molo marhite hapor seaun tu debata, nunga ta hapor seai i, nunga lam togu hapor seota, nunga lam magodang hapor seota, dangala ni jolma behita. Alai alani hapor seaun. Na parjolo naing tahanguluhon haradeon ni si Jetro, si matua doli ni si Musa. Paingoton hasalaan ni si Musa. Dan nagabi manghumuhumi bana. Ale paingoton dido ibana ma. Ala di ibana do marsa si Musa helanai ayat 10 tolu hujaha mamanginang remaja pemuda na poso bulung dido songonon di ayat 10 tolu. Tole marsogot nai hudul masi Musa laho manguhum bangsoi gabe jongjong ma bangsoi di labung ni si Musa sian manugot na rodi botarina sadari si Musa holan mangadopi persoalan maradopon halak Israel alai ala holong nasian tuhatai radedo si Jetro paingoton helana di hahuranganna bulus dorohana paingoton si Musa helana asa mangulahon na hobar tulomo ni rohani debata tulus dorohana pasahaton pangajarion tu helana si Musa asa diulahon ibana songon na nidokna alai ikon di bagasan hata ni debata diamai dido ibana lului ma akabawa na makabiari debata lului ma akabawa na makagigihon pangomoan na sotama ima bahen manguluhon bangso na toropi marsa 100 dungi
mar 550 dungi marsa 10. Asa nasida manguhumi akka persoalan na memet alay ikon di bagasan hata ni debatado. Jala molo adong persoalan na soboy diselesaikan nasida dungi pasahaton nama tu si Musa. Ima nama ce arga taida di bagasan bulus doho tulus ni roha di pahingot si Jetro do dia kana humurang maradopon si Musa helanai. Se imamian diganup keluarga dia kanaung majakon barita nauli songon natoras bulus tulus di bagasan holong mangajari akka pinoparna, bukan bersikap otoriter, bukan bersikap memaksa. Napa dua hon taida masongon naung pinilit ni debatasi Musa, naposonai helani si Jetro di jakon ibana do pangajarion sian si matuanai. Dang pitorjut rohana. Na tape ibana songon naposo ni debata ale di jakon ibana doi. Jala diulahon ibana doi. Diulahon ibana songon nanidok ni si Jetro helanai. Molota udut yang manginang majaha sahat tu ayat na mangihut 24-25 diulahon ibanai jala dengan ma parsaoran nasida bangso na malua sian parhatobanan ni Misir di tano parhorsihan nasida menghadapi persoalan nanaing bongot tutano Kanaan tano na pinarbaga-baga ni debata tau tiruan dihita songon akan aporsia tu debata manang AHP napatoluhon manang AHP profesita. Kalau dikatakan profesi ya mungkin ada pegawai swasta, ada mungkin pegawai negeri, atau ada mungkin di rumah tangga atau pekerjaan yang lain. Apapun peranan kita, kalau dikatakan peranan, mungkin dia menjadi simatua, mungkin dia menjadi parumain, mungkin dia menjadi hela, atau mungkin dia menjadi anak, menjadi cucu, atau mungkin dia menjadi orang tua, itulah peranan. Apapun profesi kita, apapun peranan kita, ketika kita menjadi pemimpin, ada kesempatan untuk mengingatkan, ingatkanlah dengan kasih. Ketika kita menjadi yang dipimpin, dengarkanlah dan lakukanlah sejauh itu masih berkenan kepada Tuhan. Alani mamanginang remaja na poso bulung na dihaholongi Tuhan Yesus Kristus denggado tau tiruan si Jetro dohot si Musa di parsaoran keluarga nasida alai tau tiruan nasi kop holan di bagasan Tuhan Yesus Kristus do hauduhonna mangoloi parsuruon ni debata diulahon ibana doi jala ido nanaing tau tiruan tuhita saluhuna maniru songon napinatu pani Tuhan Yesus Kristus gabe tardok mahita saluhuna naposo ni debata dohita nagabe pangoloi diragam niaka kondisi anggo mendukung do kondisi murado gabe pangoloi alena gabe persoalan nakaningan molo dang mendukung ma kondisi bohado hita gabe pangoloi alenaing matotong tapangasahon huasoni debata. Amin martangi yang mahita. Mau liate rohanami tuadopanmu ale Tuhan. Allah
dilehokodope tiki nama ce arga di hami Tuhan. Patupahon parsauran marhite pertangyangan di ganup keluarga na pinaborhat ni huriam HKBP Perumnas Batuonom. Alani Tuhan naing masaluhut akaruas ni huriam majakon akapakobasion na pinatupan yakana posom ay ido dalan nami patoguhon ha porsyon nami ay ido dalan nami lamanada huasom ay ido dalan nami majalo hagogoon siako ali Tuhan. Alani iposma rohanami Tuhan na dipasu-pasu hodo partangyangan nami dalan nami doi pasangapoko ali Tuhan, dalan nami doi papatarhon harajaon. Alani Tuhan pasu-pasu masaluhut na akaruas ni huriam lehononmu akan adumenggan, lehononmu ma hagogoon semangat tunaposom na manguluho kami Tuhan. Amang padita resot nama kobasi huriam HKBP Perumnas Batuonom. Rabdohot inang nang ianakon nasay totong manangyakon, nasay totong mendukung diaka pakobasion ni huriam. Rabdohot hami akan aposom nang keluarga nasay totong mendukung akan aposom makobasi huriam. Asa say sada hami Tuhan pasangapon guarmu nabadiay tarpasu-pasu ngulu nami las rohanami ali Tuhan. Sesa dosa nami ali Tuhan asa tung tamahami di hadapanmu nabadiay. Di bagasan gowarni anakmu Tuhan Yesus Kristus martangia kami Tuho. Amin. Maredehita sian buku Ede nomor 222 ayat sada. Martangiang mahita mauliate dohot puji-pujian ma dipasahat rohanami Tuho ali Tuhan debatana marhabangsa di benua gijang marhiti Yesus Kristus Tuhan nami dilehokodo tiki di hami bui hami Tuhan marhahi pason ima dina pasangapoko hami marhite ibadah nami ibadah pertangyangan di bodarion nunga hupasahatami edde puji-pujian nami Tuho ali Tuhan jala nunga
upasahatami nangakka pangiduan nami Tuho ale Tuhan. Lumubi ma Tuhan nunga hutangi ho kami hatam na bediai. Atong Tuhan parrohai mahami mangatusi hatam na hutangi ho kami. Anggiat ma Tuhan songon si Musa dohot si Jetro gabe marbisuk kami dingulu nami o Tuhan. Usa dari hami Tuhan dangadong nabui tarpatu pahami anggo so mardongat toko. Alanipos marohanami Tuhan dongani mahami. Suru todim todi perbediai laho mangajari hami maperbisuhi hami Tuhan. Lumobi dinamasa ditikion ima wabah penyakit corona Tuhan. Gudang naung hona jala gudang do naung saha tuna aguan hosa ale Tuhan. Jala di bagasan tikiot totong gudang do pena di bagasan perawatan. Lumobi Tuhan di huria namion ima yanakon ni huriam si Aris pasaribu. Natungod do penwaing di op nami Tuhan. Pos do rohanami Tuhan. Molo tung rope wabahi alay dang gabi mangago roha doho pikiran dohong songoni mangago ng hosana le Tuhan. Alani hubwa kami matuho Tuhan asa homa na mamasumasu akka dokter para medis songoni nagkaubat si pangano Tuhan nang natoras na pe Tuhan totong pargugui jalaunang loas na sida Tuhan terinfeksi alani uabahi say totong maparrohai hami saluhut na Tuhan ido na huboto hami nuaing Tuhan dope di huria namion jala totong Tuhan di keluarga ni opuapen nuaing ima yanakon nasida hela nasida nuaing di Jakarta ima napitupulu dohot inangi dohot yanakon na tulu halak dinahona nasida 5 halak Tuhan pos dorohanami totong do tuhobuanon nami Tuhan dangadong natar pangasaho kami dukon niho alanima purus tuhoro hami Tuhan totong ma sai do ngani pasu-pasu Tuhan jalaunang loas Tuhan gabe makorho na kapadilian molo tung rope akkana masai ali Tuhan di batama nami gudang naso huboto hami Tuhan di nahona penyakit koronai alai pos dorohanami Tuhan tuhodo buanon nami nasida asa totong perguguammu jala pasu-pasommu makorhon hahi pason tuak katik kinanaing ro ali Tuhan di batama nami molo tungadong ruas ni huriam na di bagasan parukilan totong maapuli nasida unang loas nasida madili alai Tuhan alai taiti manasida salam sai solho tuho jala totong parrohai nasida ali Tuhan di batama nami nang anak ni ruas ni huriam dia kana mekmet totong toho pasaton nami asai buri-bur magu dangi hobar tulomo ni ruham dia kana marsikola totong parbisuhi Tuhan dia kana ungkarejo pergugui Tuhan jala totong Tuhan pasahaton nami akayenakon nami dina sodapotan sirokap nitoddi do penuaing totong mapatongon sirokap nitoddi nasida molotung soadong dope di akayanakon nami na sodapotak karejo totong patongonom mu akaulaon natama ali Tuhan di batama nami nang ruas ni huriam dina sihol dia kaparbue ni bortian totong matuho pasaton nami pasaha mai Tuhan asa totong marlas ni roha nasida gabi marparbue nang akabortian nasida disima nasida manadda huasomi jalalam pasanga pokoto akatiki nanaing ro ali Tuhan di batama nami nang dia kauluan nami parhalado ni huriam di huriaon totong ma dongani Tuhan jala parsahalai asa marsahala jala margugo mangulahon akaulahon na pinasa mi ali Tuhan di bata amanami nang di baga sabor nginope pasatami madaging dohot to dinami tuho jala totong ma hona manggonggo pami perdusa duhami Tuhan jumulu masesa dusa pangalausion nami asa tamahami majalo pasu-pasum dohot dengan dibasam tangihon ma tangiang nami nahu pasahatami tuho holan mangasahon goar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin.
Marede hita sian buku ede nomor 802 ayat sada huhut papungu pelean. Tatangyakon ma peleat taon tua dopan ni debata martangi yang mahita. Ale debata amanami na di banua gijang, hodo haroroani saluhut silehon lehon na denggan, dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasat hami masian na nilehon mitu hami pelean nami tuho, say jalo may gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asahu parhasya kami peleanon. Pati bulhon harajaun mudi tonga-tonga ni huriam. Dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni si lehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Rap mahita mangidohon di bagasan tangiang ale amanami. Ale amanami na di banua gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomon roham di banua tongon songon na di banua gijang. Lehon matu hami sadarion hanguluan siapari, say sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang kami tugihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago, ay hodon apuna harajaon, dohot hagugoon, rodi hasangapon salileng na. Amin. Asini rohani Tuhata Yesus Kristus, dohot holong ni rohani debata ama, dohot parsauran ito di parbadia nama dongani hamu saluhutna. Amin. Shalom.